फतेगढ़ राम मंदिर रे आज बहुत जाम कौन करिया आज फतेगढ़ रे राम मंदिर पहाड़ ऊपर रहा राम मंदिर ये फतेगढ़ रे पहुँची गले राम मंदिर आज टे बुलाबुली करिया चलो हाँ हाँ बुलाबुली टे करिकी एबे तो गाड़ी पूरा तले रहा आम मिनिमम ए गोटे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पहाड़ ऊपर चढ़ी जाए पड़ो आमको नहीं केते बाट हम 2 किलोमीटर हम जीवा चलिकी जीवा गोटे वैस करिया ना बहुत भीड़ होई जेतु आज हमर कार्तिक पूर्णिमा सेति पई लोकंर बहुत भीड़ चली चली भैया उड़िया अछि हला पहाड़ ऊपर रहला राम मंदिर आमे बुली बुली मिनिमम 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर चल चल जाए पार्किंग पई बहुत बड़ एरिया अछि बहुत बड़ पार्किंग एरिया बहुत गहरी जने रे सामान बच्चे रहले आनी जा कौन जी हलिया आइसक्रीम खाइबो हां आइसक्रीम भी खाइ जा हमें सिलुनी पाखापाखी फोटो उठा दियो हमें पाखापाखी गले ने हाँ चली चली बहुत हालिया है नाकर कौन सब आड़ पानी बाहर आहरी अच्छी अधा बाट आसला अधा बाट अच्छे आम पूरा ऊपर को आसीगल मंदिर पाखापाखि प्रबल भिड़ आज मंदिर ये रहा आम राम मंदिर लोकंर बहुत भिड़ आज चलो आओ पहाड़ चढ़ी मजा लगे तो पहाड़ चढ़ी मजा लगे तो बहुत परिश्रम भक्ति अच्छी ठाकुर को स्मरण कर जगह आसी पहुंचू चलो जा ठाकुर दर्शन कर ओके ओके चलो हमें पूरा मंदिर एंट्री करिया चलो गाड़ी चलो दर्शन कर मंदिर रे पहड़ पड़ जाए लोक लाइन में ठिया सब दर्शन करने आम भी ठिया पड़ो पचर गोटे फोटो उठा गुड रे गुड हेलो अब एठी पानी पानी जुटो मिल के हेठी का टाकी टाकी पानी टाकी का और सेट फोटो उठा रे
ତଳକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଚଲା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କାଳ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳିଆ ସବୁ ଦୋକାନ ଯାକ ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ଏଠି ଫାଙ୍କା ଅଛି ନାଇଁ? ହଁ ରେଡି ତ? ମଜା ଲାଗୁଛି ଯାହା ହଉ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ହଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସିନଥିବେ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପ ହବ। ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଆସ ଆସ। হ্যাঁ ଏବେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରି ସାରିଲୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ଯାଇପାରିଲୁନି ଯେହେତୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, 3ଟା ଆସି ଖୋଲିବ। ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଖରାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜାମ୍। ସେଥିପାଇଁ ବାହାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନରେ ଡାକିଦେଲୁ ବାସ୍, ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଆମେ ଏବେ ବିଦାୟ ନେବୁ ଏଇଠାରୁ। ବିଦାୟ ନେବା, ଚାଲ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମର ତ ବୁଲାବୁଲି ଏବେ ସରିଗଲା ସବୁ, ରାମ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆମର ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ରେ ତୁ? ଏଇଟା ଆସେ। ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେମିତି ରହିଲା ବୁଲିକି, କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ ଟିକେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ଆସିକି। ଆଉ ଯାହା କହିବେ ନିଗମ କହିବେ। ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଚାଲ ମୁଁ କହିଛି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ଟିକେ ନାକୁ ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେକାସେ ବଜେଟ ଟା ଟିକେ ପାଇଲାନି ହେଲା କି। ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ତମମାନେ ମିଶା ବୁଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମିଶା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ପଇସା ତ ଦେଇ ହବନି, କିନ୍ତୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବି, ଆଉ କିଛି ଦେଇ ହବନି ହେଲା କି। 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ହବ, ଆଉ କିଛି ଦେଇ ହବନି। ସେତିକି ତ ଦରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ, ବଢିଆ ଜାଗା ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ, ମଦ୍ୟପାନ କରିକି କେହି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା କି। ଭାଇମାନେ କେତେଜଣ ପିଆପି କରିକି ଆସିକି ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଯାଇ ହବ ନା, ଆମେ ଚାଲ।